मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. कशी आहे तुम सगळी? आहे ना बरी आणि आम्ही आहे बरी. याचा वॉल्स्ट्रा इस्कला पावून येयला. स्कूल स्टार्ट जाल म्हणटरी मातशी ब्रेकफास्ट जात बेगीन ना जाल्यार हॉलिडे दिसांनी लेट जातालो ब्रेकफास्ट बीन करपाक. वॉल्स्ट्रा म्हणटो इस्कला गेलो आणि आता आम्ही ब्रेकफास्ट करता. पेज नंबर 3 वे हेलो बिन उडाय. हेलो फ्रेंड्स, कशे आहे सगळे? बरे आहे न्हू? स्कायलानचो नंबर 1 होता. नंबर शिकयता का म्हणजे हांवें विल्कोसन हाडलो हांवें बरें पयलें. सो ते नंबर घालपा नंबर शिकोवपाक. यू सेड हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वे यू हैव टू से गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कोणा म्हणटा तू गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग कितें म्हणटाय रे? सो आयज हांवें ब्रेकफास्टाक केल्लोले पॅनकेक. काल वॉल्स्ट्रा सांगतालो काल कर म्हूण पॅनकेक. हांवें सांगलें काल फर्स्ट डे आहलो न्हू इस्कलाचो. सो म्हणलें काल मातशें लेट जालो उठपाक आनी हांवें म्हणलें हांव आयज करून दिता. सकाळीं उठोन म्हणपा लागलो मामा म्हणपा लागलो पॅनकेक हांव म्हूण. हांवें म्हणलें बरें पॅनकेक जाय पॅनकेक करून दिता. आनी आमी खायले पॅनकेक. म्हाका तितली लायक जायनाय. सो म्हगेल्या फ्रेंडान ना पेस्ट्रीज दिल्ल्यो बऱ्यो लागताय. आनी हेजे क्रिसमस ट्री बीन सगळें काडलो हेजे सगळें क्लीन हालीं जालें अशें क्रिसमस हें काड ट्री काड म्हणटरी डेकोरेशन बीन हें केलें. सो कुशन बीन हें बीन आहलो ती सोफा कवर बीन हांवें ती काडली. आतां ती म्हाका धुवपा जायी. सो धुवन बीन पॅक करून दवरता. आनी मगे न्हिदलो आसतना राती कानांतले बेडीचे पडले दिसता म्हाका. आनी म्हाका बेडीचे सोदूंक जाय. आनी आयज म्हाका रांदपा जाय म्हळ्यार वॉल्टर सांगतालो आयज बाबा पावयन येता तेन्ना भेंडे हाड म्हणून. हांवें भेंडे घेवन येयला जे तो रांत बीन गाय म्हूण भेंड्या कोडी तो कोता गाय म्हूण. केल्यार बरो कोत्ता नाजाल्यार करूं सोदना कांय. चोयता मागीर केस जाता तें. ओके सो हांव मागीर मेळटा तुमकां. सो आतां हांव भायर सरता वॉल्स्ट्रा हाडपा. सो भायल्यान सा थंडी आहा अशें नाक कवर करून वयता. ओके आनी वो स्कायलान आतां उठला न्हिदलो आहलो ते दोगांय आनी तें खबर ना हांव वयता तें नाजाल्यार म्हजे बराबर येवपा रडटलो. ताका लागून वॉल्टर तेशी घेयना हा. ओके सो हांव तुमकां वॉल्स्ट्रा हाड जाल म्हणटरी मेळटा. हेचो आतां हांव वॉल्स्ट्रा इस्कलासून घेवन येयलें आनी तो गेलो आहा न्हांवपा. तेदो म्हणल्यार हांव जेवण गरम करता. कित्याक आवडो हे जेवून आहलो कित्याक हें न्हिदलो आहलोलें. मागीर म्हाका एकल्याक जेवपा पडटा म्हण हांवें बीन जेवूं ना. मागीर आतां बाबा घेवन येयलो म्हणटरी मागीर जेया बसया म्हण ताका. सो सद्या वॉल्टर गेलो आहा जेवण हाडपाक. सो हांवें केला भेंड्या कोडी भेंड्यान सुंगटां घाल आनी तेमी येता तेन्ना गोंयसान पारो हाडलोलो. सो तेदो म्हळ्यार हांव वॉल्स्ट्रा न्हांवोन येता म्हणल्यार म्हगेलें जेवण घेवन येता. सो हेचो आमी जेवपा बसल्या वचो वॉल्स्ट्रा येयलो न्हांवोन आनी तो सूप खाता. वॉल्टर जेवपा बसला जावता की हाय आनी आमी जेयता आतां 4:30 जालीं. सो लेट जालो हेंक लागोन हें न्हिदोन आहलो. तो हाय हाय करता आपणें दाखयलो ना. मेन हिरो दाखयलो ना आमगेलो. सो आमी जेयता आनी मागीर मेळटा. आनी हेचो आमगे आतां जेन जालें आनी हांवें वॉल्टा म्हणलोलें मातशें लॉन्ड्री वचोन या म्हूण. रोप सगळो आहलो न्हू आनी ते हांवें सगळी कवरी बीन काडलो न्हू ती म्हणल्यार सोमतीं धुयता आनी ड्राय करून हाडटा आनी सोमतीं मागीर पॅक करून भितर दवरपाचें. सो मागीर ताका सांगलें रोप ओडो घेवन वयता आहलोलें म्हळ्यार रोप जावचो आहलो. आतां रोप जालो म्हणटरी ताका म्हळ्यार मातशें पयलीं हिंग वचोन या म्हूण. आनी तुमकां हांव कितें दाखयता मुगो बॉक्स आहलोलें आनी त्या बॉक्साचे वॉल्स्टरान चोय कितें केलें तें तो बॉक्स आहलो ते कट करून स्लिपर्स केले आनी म्हाका सांगता मामा आपूण हूंय येवंक आनी येवपा हूंय. आनी पळय ताका हांवें चिकोल उडोवपा लायलो योगा आयला आनी चिकोल उडोवपा गेलो तो. पावस पडटा धाडपा ताका. आनी असो स्कायलर ते घरांतली जॅकेट घायलो हा गाडयेन वयता गाडयेन येताय न्हू अशें आतां तो गाणी येवपा हूंय त्यो. आनी आमगेलो सो आमी आतां भायर सरताय.
ओके कितकोत रे ते स्कायलाइन डान्सिंग सिबरी डॉप डॉप कोत्ता सिबरी डॉप 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 ता सिबरी डॉप डॉप कोत्ता आनी आमी लॉन्ड्री येयली वॉल्टा गाड्यांक हा पार्किंग ना तेंच्या सायडीन लायलो हा रस्त्याच्या सो तो म्हणपाक लागला आपूण येना तूं वचोन येय म्हणून आनी हेचो येतो काय ताचो स्कायलाइन वॉल्स्टर सो हांव तुमकां मागीर मेळटा रूप बीन जाल म्हणटा घरा कडेन आनी हेचो लॉन्ड्रीसून येयले आमी भायल्या सावन बरी थंडाय आहा आनी हेचो हे तरी रोखडे हे हेडो पडले लेगोज घेवन हे पयर क्रिसमस ट्री काडून गेले ते दोन ते लेगोज हांवें काडून दवरलेले ते तांकां मेळ्ळाय ते आतां घेवन हेळटाय आनी एक म्हणल्यार वॉल्ट्या कामा कडेन गिफ्ट मेळ्ळोले सो तो म्हणपाक लागलो तुमी ओपन कोराय म्हण जेन्ना तो कामा क्रिसमस काबार जाल म्हणटरी कामा गेलो न्हू तेन्ना ओपन कोराय म्हणटालो म्हळ्यार नाका जे दीस तूं ऑफ आहा न्हू ते दोन ओपन कोरया आनी चोया म्हण कितें दिले ते सो तेका ते सांगला हाड म्हूण चाव जायगा म्हळ्यार नाका म्हूण सांगपा लागले ते कित्याक लेट जेयलो न्हू आनी चोय हाडूं वयता बंपर प्रायज स्नो दाखयतालो आनी चोय घेवन येयलो हिटर लायलो हा मातशें तेजे 10 बॉक्स I bet it's smaller on the inside, but the big outside. स्कायलाइन साडून दाखयता आतां बॉक्साचो गिफ्ट टेम्पर लागलो म्हाका Look what Mama did. गिफ्ट टेम्पर म्हळ्यार रेफल्स काडलो तेमी सो सगळ्यांक लागले ना ते थोड्या जाणां लागले काडलो ते या ओपन आनी चोय हे एक चॉकलेटी पॅकेट लागले आनी हिचोय एक खबर आसता तुमकां नांव दाखयना तुमकां सो विस्की लागली आनी हितून भितर कित्याक तें ओपन ना सो आतां ओपन करया बराबर तेंका ओपन करूं म्हणलें तें करूं ना सो हांव फायतेच करया म्हणपाक ओपन करूं आनी जेवणा बसलाय स्कायलाइन आनी वॉल्स्टर सो ते येयले ते लागलोले हाळट्या दिसा ओपन करुया म्हळ्यार ना दाडा आहा त्या दिसाक ओपन करुया म्हणले या गिफ्ट टेम्परा कितें आसा तें बॉक्स Oh my gosh. Wait. तो बाप तो हे तोंडा घालीत रे स्पंज आहा ती That no nice, huh? These are all Now. schools. It's a bucket is Hold it. तू सोड को येतेच धरी न्हू हांव बालदी बरी आहा म्हाका रोपा मेळ्ळी बास्केट बरी आहे बास्केट वचून बऱ्या तकणा काय बरी आहा पण स्कायलाइन जाता तितून बसल्या बसतलोच ना जाय तेगे हेळात तेगे तितू आसतले मेरी क्रिसमस आणि हॅपी न्यू इयर कार्ड दिलायचं आणि कस्को तुम्हीच तेंगेले याचे सो घसको दिला असतं त्यांनी वेट that is showing no biscuits Which biscuits? Sports bread biscuit. आणि याचे What is that? हे किती What's inside? तू वाचन सांग मला किती wait you go this side come this side that no eating huh that kaka yeah You know what? pudding hui nothing to open I'm just showing keep there up Pudding. popcorn, Popcorn. chips, crisp. Biscuit.
आणि याचे चिप्स ते चेरीस No, these are this one. सॉसेजेस स्कॉटिश फूड चोईंग ह्याचे Scottish? या बिस्किट Sorry, Skylar. बिस्किट्स Again? थोडे बिस्किट्स आहे मिस्टेक इलो जायते आहे Maybe they like biscuits. What is this? स्टिक असल्यो Breadsticks. Same like breadsticks. आणि इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी हायचे जायते हा काबार जायना अशें चॉकलेट डिलक्स ओके यू शोईंग ही शोईंग हय Honey, chocolate. पेपरमिंट चॉकलेट्स आणि बोटल्या आहे त्या बोटल्यो Wine तो. वाईन हय होलस्टर सांगतात म्हणजे प्रोसेको वेट झाडाला तू अनेक वाईन इटालियन काय नाव प्रोनाउन्स करूं कळना Italian. कित्याक धाकटी बॉटल अशी It looks like this one. Cups. आणि हिचे अनेक हा Italian. ती सेम बट ही रेड असतली ती व्हाईट हा आणि हिचं ही एक सेम तेजी भाशेन सेम ही दोन्ही सेम दिसते आणि ग्लास हे कितल्यान चोयता Medicine. चीज बोर्ड चटणी हुई सो ब्रेडा लायन हावपा आसतली सो या कित्या लायन हावपा ती हांव ना मागीर चयता तेजेर सजमन कित्या लायन हावपा ती आनी हय जालें इतलें Peanuts. These are for peanuts. जायतें आसलें तेंगे सामान चयला आसतना सो बास्केट लायक जाल म्हाका पूण तें बास्केट बरी आहा रोप बी घालपाक इस्कायलाना हेडोप बी घालपाक तो कितें घालपाक येता रोप Rope. रोप रोप घालपाक वयता बास्केटीन बरी आसली Well, I'm gonna put my toys in here. पिकनिके बी वयता व्हरपाक बरी होय बरी I'm आहा gonna put all my chocolates in here. ओके सो आतां हे पद्दतीन दवरपाक होय सो तितूंक घालून चल दवरता तितून दवरपाक हे पद्दतीन काडला तशें घाल भितर सो हितूंतली तें सामान आहा तितूंतले अर्द्यान स्कायलना आनी वॉल्स्टरा गेले खावपाक अशें चॉकलेट्यो चिप्स बीन म्हाका वगत बास्केट हय आतां हें सगळें जाग्यार दवरपा जाय आनी खूंय ह्या आमी खूंय गेले नाय भोंवपा लास्ट टायम आमी गेलोली लंडन त्यो लायटी घालताय न्हू थिंगा सो ती चोवपाक गेलो आमी तेदोन बाब आहलो धाकलो 1.5 वर्सां आहलोलो आनी इवन इंग्लेगीत गेलो आमी हय विंटर वंडरलँड गेलोली सो तेजे उपरांत येयले त्या वर्साकू जेन्ना आमी गोंयसून लंडन येयले त्याच वर्सा गेलोली तेजे उपरांत ती थोंडायसून हांवें वॉल्टरा म्हणलें आनी नाका पोतून वचपा इवन ते लायट चोवपाक गेलो न्हू लंडनू सो तेन्नाय बीन सांगलें ताका आनी लायटी चोवपाक वचपा नाका म्हूण केसो थोंडाय हाताय सो आमी आनी तेगे कजन गेलोली थोड्या वॉल्टरागे हेजे काडलें तेगे तितली क्लियरिटी तितली नाहलोली थोडे अशें आहाय ते चोवपा बरें दिसता बट आमना ती बस टूर आहा चोय तेजेन गेलोली चलोन गेलो नाय कित्याक थिंग पावतरी कडकड हावपा लागसा सॉलीड आनी दुसरे फाटी हांवें म्हणलें नाका वयची न्हू म्हूण आतां तुमकां च्या जाय बीन जाय रे I want tea with one of those. चयलें आनी आज जाल्लाय
I want tea with this. आयज हें दाखयल्लो हांवें वेदर चॅक केलेलो स्नो दाखयतालो पापा स्नोच आनी ना कांय ना I want tea. थंय तेंगे वाटी चलता हिंगा आपल्यान दीस आनी दॅट कोन I want तेंगे वाटी चलताय Look at me, guys. आमी स्काय वॉलस्टरान कित केलें तें तितून Let's try for Kyler. Okay, look, camera, look. एश्यो न्हू तूं तेंगे न्हू तो येयलो तेणे आनी जॅकेट काडना नामून स्लिपर्स बीन कांय काडना तो डायरेक्ट येवन हेडो लागलो सो हांव मगे व्हिडिओ हिंगा हें करता तुमकां सपोज हांव मगे व्हिडिओ लायक जाता प्लीज लायक शेअर एंड सब्सक्राइब कराय एंड कमेंट करपायच रावनाकाय ओके सो चिल देन टेक केयर बाय बाय सी यू इन माय Next video. Good. And Kida? subscribe to my mom's and dad's channel, please. से Please. चीजू कित म्हणटा तो से गुड नाईट बाय Good night. Bye. सी यू See you tomorrow.